Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. India reported 3,26,098 cases and 3,890 deaths in the last 24 hours, taking total tally of cases to 2.43 crore and death toll to 2.66 lakhs. Active cases have dropped for second straight day, which now stands at 36.73 lakhs. Vaccination for above 18 and below 45 starts from today in state. Cyclone Tauktae effect is that Goa will witness very heavy rainfall and gusty winds along its coast for the next couple of days. Rains accompanied by thunder and lightning already started. And now for the news in detail. India reported 3,26,098 cases and 3,890 deaths in the last 24 hours, taking total tally of cases to 2.43 crore and death toll to 2.66 lakhs. Active cases have dropped for the second straight day, which now stands at 36.73 lakhs. 11 states contribute to 77% of active cases. Karnataka is leading, followed by Maharashtra and Kerala. While states like Maharashtra, UP and Delhi are showing decline in active cases, while Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh are showing incline in active cases. 10 states reported 72% of new cases. Karnataka, followed by Maharashtra, Kerala, a major contributor. 72% of new deaths reported in 10 states. Maharashtra saw highest deaths, followed by Karnataka and Uttar Pradesh. Independent MLA Rohan Khaunte hit out on government over mismanagement of COVID-19. कोविड मिसमॅनेजमेंट जाता हे सरकारचे परत एक्सपोज केला आणि करता असताना नॉट एज ऑपोजिशन आम्ही विलिंगनेसूय दाखयला बरोबर काम करून दिवपाक. जेन्ना जेन्ना व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्या तेन्ना आय बीन वोकल टू गिव माय सजेशन्स. पूण ऑक्सिजना खातीर 4 दिसान 74 पीपल डाय इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. आणि हे पूर्ण सरकारान आपल्या आंगार घेवचें पडटलें बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल. ऑक्सिजनाच्या खातीर शॉर्टेजा खातीर सरकार कांयच करूंक पावलें ना. अँड द हायकोर्ट इंटरव्हेन्शन मेक्स थिंग्स स्ट्रीमलायन. दीस शोज द डेफिशियन्सी ऑफ दीस गव्हर्मेंट इन हॅव्हिंग अ विजन ऑर इंटलेक्च्युअल थॉट्स की बाबा फुडें दूरदृश्टी घेवन कितें करपा जाय हाजेर सरकार फेल जाल्लो आसा. आनी हे परत हांव नजरेन हाडटा. आता लेटस्ट हायकोर्टान सांगला म्हणून सरकारान कितें केलां? सरकारान केलां की आयसोलेटेड पेशंट जे आशिल्ले घरा कडेन अंडर होम आयसोलेशन तांकां त्रासान गेले. म्हणजे हो ब्लेम काडप आनी थंय घालप हो काम सरकारान केल्लें आसा. मुख्यमंत्री कडेन मागता की स्ट्रीमलायन युअर एडमिनिस्ट्रेशन. डोंट पुट द ब्लेम ऑन अदर्स टू कम आउट ऑफ इट. हायकोर्टान मर्णां रिकॉर्ड जाली गोवा मेडिकल कॉलेजीची ऑक्सिजन ना म्हणून. सरकारान सर्क्युलर काढलो की ऑक्सिजन सिलिंडर्स होम आयसोलेटेड पेशंट्सांक दिवचे न्हय म्हणून अनलेस प्रिस्क्रायब म्हणून. बरें आसा. पूण आज डायरेक्शन जे आयल्यार सो कन्फ्युजींग. तातूंत जो मनीस कोवीड पेशंटाक ऑलरेडी डिस्चार्ज जाल्लो जागेर ऑक्सिजन आसा ताका रिफील मेळना. Water and power issues have become a headache for Dargarh locals. Dareshwar Nagar residents attacked the local MLA Manohar Babu Asgaonkar on this. Here's more. Locals said roads get muddy during rain. Some people don't get a drop of water. Power also regularly plays hide and seek. हांव तांकां विनंती करता तेंच्यांनी मातसो बरो नेट लावन आमकां मातसो सपोर्ट करचो. आतां आमच्या हांगासर समस्या ज्यो आसा त्यो पळोवंक गेल्यार प्रत्येक वाड्यार तश्यो समस्या आसतात. लायटीची जी समस्या आसा ती आमकां खूब त्रासदायक आसा. हांगासर लायटी आमच्या रस्त्याच्या खांब्या वयल्यो खुबश्यो लायटी पेटना. वायरी सुद्दां ज्यो आसा त्यो एकदम सकयल तेकलेल्यो आसा. त्यो मातशो लक्ष घालून तेका फॉलोअप दवरून मातसो ते आमची हे जी समस्या आसा त्यो मातशो सॉल्व करचे. लायटीची उदकाचो जो हांगा प्रॉब्लेम आसा तो मेन लायनीसून जे आमकां जे पायप येवपाक जाय तें दिल्लें ना. आनी आमकां हेवटेनसून बॅक सायड खंयसून उदक येता पूण ते वयर जी घरां आसा वयल्या लेवलीक तांकां उदकूच पावना. म्हण ते मेन लायनीसून जर आमकां जर पायप कनेक्टिविटी जर दिली जाल्यार आमचो हो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. म्हणून त्या बाबतीन लेटस्ट प्रॉब्लेम व्हडलो जाल्लो आसा म्हणटा तो आमचो सर्वीस रोड. ते सर्वीस रोड आतां पावसान आमकां कितले हाल जातले ते सगळ्यांक कळटले. तेन्ना हांव पावसान एक विनंती करता आमच्या आमदार साहेबाक, पावसान तेणी हांगा येवन पळोवन वयचे. जो कितल्या चिखलांसून आमी येतले वयतले ते ताका कळटले, येयले काय कळटले. कळ्ळें न्हू. तो आतां पावसा पयलीं काय ती समस्या सॉल्व जातली
काय कळचें ना कळ्ळें न्हू म्हणून मातशें पावसान तुमी एक हांगासर एक फेरी मारून वयचे तुमकां कळटलें आमी कसले त्रासांचो दीस काडटा हांगासर रस्तो जो आसा ते काम तुमी हातीन घेतले त्या बद्दल आमी खूब तुमचे उपकार मानता तुमच्या वांगडा हांगासरले सगळे लोक आयज जो उपस्थित आसा त्याच्याकूय चड प्रमाणात फुडले फावट आसतलो कळ्ळें आतां कोरोनाचो प्रभाव आहा म्हणून कोण लोक येवंक ना सोशल डिस्टन्स आमी हांगा बसपाची अरेंजमेंट करूंक ना ह्यान पयलीं हांगासर मुख्यमंत्री येवन गेला उपमुख्यमंत्री येवन गेला स्पीकर साहेबूय येवन गेला आमकां फक्त आश्वासनां दिवन हवेरूच दवरलेले आहेत अजून मेरेन कोणी कसलेंच काम करूंक ना. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Pernam. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. People should not gather at PHCs as there are COVID patients there. The situation has been brought under control in Kalangut after implementing lockdown. It's a different thing that other panchayats followed later, Michael said. Panchayat ZP members should take initiative and build infrastructure for villages, Michael appealed. He said he's ready to help if any person needs help. जिंगा दोन विलेजी एकठांय जावन एक असो सेंटर करचो हे म्हाजें मागणें सरपंचां कडेन जिल्हा पंचायत मेंबर सरपंच आनी वॉर्ड मेंबरांनी वांगडा रावन लायन्स क्लब रोटरॅक्ट क्लब बाकीचे आनीक खंयचे क्लब आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन असो सेंटर करपाक जाय आनी असो जो सेंटर केलो कित्याक हो सेंटर 2 दिसांनी काबार जायना 8 दिसांनी काबार जायना दोन विलेज पंचायती एड जावन जर तर करीत जाल्यार हो सेंटर मिनिमम 3 म्हयन्यांक तरी उरपाक जाय 3 ते 4 म्हयन्यांक कित्याक वॅक्सिनेशन आमकां कंपनी गव्हर्मेंटाक दितली आनी आमी सेंटरांनी दितले एका टायम कन्ज्युमींग आहा म्हणून आमकां वॅक्सिनेशन टायमार येवंक ना आनी जे फुडें जे येतले ते हाव मेनी स्टेजीसान येतले ते आमकांय बसून खबर ना सो परमनंट असले वेन्यूज करचे आनी लोकांक सुविधा दिवची स्पेशली युथाक आनी विलेज पंचायतींनी पळोवचें की लोक PHC आनी CHC आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी वयचे न्हू वॅक्सिनेशन मारपाक कित्याक थिंगासोर पॉझिटीव लोक येता चॅक करपाक लोक थोडे एडमीट जावपाक येता थोडे लोक चॅक करूंक येता की आपूण बरो ना आपल्याक जोर येयला आपल्या छातयेन भितर थंडी भरल्या आपल्याची तकली फोडटा वेगवेगळे कारण घेवन PHCन येता लोक आय वॉन्ट टू चॅक माय सेल्फ आपूण चॅक करूंक येयला आपल्याक कोवीड पॉझिटीव आहा आपूण काय नेगेटीव आहा पळयता आनी तितून आमचे यूथ तितून आमचे एल्डर्स वचोन वॅक्सिनेशन घेता एक लायन हेची कोवीड चॅक करपाची एक लायन वॅक्सिनेशनाची हें जावचें न्हू म्हणून अशे स्कुलांनी जी आदल्यो प्रायमरी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आहा त्यो घेवच्यो स्कुलां घेवची कम्युनिटी हॉल घेवचे देवळाचे जो तर हॉल आहा जाल्यार ते घेवचे आनी अशी फॅसिलिटी गोंयभर करची हें म्हाजें मागणें जर तर कोणाक कितें हेल्प जाव अशी फॅसिलिटी करतना कोणाक फॅन्स जाय थोडी कितें शेड घालूंक जाय जर तर तेंचे कडेन घरोना जाल्यार म्हाकाय पासून सांगचें हांव कोणाक तरी फोन मारून खंयचे तरी CSR एक्टिविटी जे करपाक रेडी आहा तांकां फोन मारून अशी सुविधा आमी करून घेवं. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Kalangut. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Vaccination drive for all over the state has started on Saturday. Here are the details. The vaccination drive for above 18s and under 44s started in the state on Saturday. Here are visuals of some of the places. Watch.
इन बिचोलेम तालुका आम्ही 9 वॅक्सिनेशन सेंटर आयडेंटिफायड केला आणि ऑल अरेंजमेंट केले आम्ही. टोटल 55 स्टाफ हॅव बीन रिक्वेशन्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि आमकां बरो रिस्पॉन्स गावला वॅक्सिनेशन ड्रायवाक. दीस वॅक्सिनेशन ड्रायव हॅज कमेन्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर 18 to 44 एज ग्रुप. सो दर वॅक्सिनेशन सेंटरार आतां आमी पळयलां की नारायण झांटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स सारवाण बिचोले थंय सुरू जालें आमचें वॅक्सिनेशन ड्रायव. गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स एंड कॉमर्स सांकळे आनी दयानंद हायस्कूल चोरां. सो दर वॅक्सिनेशन सेंटरार 110 लोक रजिस्टर जाल्या ह्या तिनूय वॅक्सिनेशन सेंटर. जवळ 330 लोकां आयज बिचोले तालुक्यान वॅक्सिनेट जातले आनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करपाक जाय लोकांनी. त्या कारणान लोक खूब यूथ आमचे खूब इगर आसा वॅक्सिनेट जावपाक आनी बरो रिस्पॉन्स गावला आमकां युथाचो. लोकल व्हॉलंटियर्सांनी आमकां बरें असिस्ट केला. हेल्थ ऑफिसर आमचे खूब हार्डवर्कींग आसा. तशेंच क्लॅरिकल स्टाफ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे स्टाफ जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान एंगेज केला तेवूय बरे तरेन काम करतात. आमकां बरो रिस्पॉन्स गावला आनी आतां 32,000 वॅक्सिन्स आमकां गोंय राज्याक गावल्या. सो सद्या आमी दर कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच वॅक्सिनेशन सेंटर चालू केला. बट 9 सेंटर्स हॅव बीन आयडेंटिफायड. फुडल्या वेळान आनीक आमकां डोसी गावले तशें आमी दुसरे वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू करतले. Now for the weather. Cyclone Tauktae has formed in the Arabian Sea. Goa will witness very heavy rainfall and gusty winds along its coast. Several areas have already been hit by heavy rains. An alert has been sounded already, IMD said. Meanwhile, NDRF team is already posted in Goa. Here are the details. Goli wind speeds reaching 50 to 60 kilometers, gusting to 70 kilometers per hour are likely to prevail along and off the South Maharashtra and Goa coast on 15th, and wind speeds reaching 60 to 70 kilometers per hour, gusting to 80 kilometers per hour along and off the Maharashtra-Goa coast on 16th of May. Sea conditions will be very rough along and off the Maharashtra-Goa coast on 15th and 16th of May. Heavy to very heavy rainfall very likely to prevail at a few places over Goa on 15th and 16th May, IMD said. Sameep Narvekar for Goa 365 from Panji. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.